સુરતના ભેસ્તાન બ્રિજ મુદ્દે ભાજપના કોર્પોરેટર્સે મેદાને રસ્તો બંધ હોવા છતાં બ્રિજ ખુલ્લો મુકાયો હોવાના લાગ્યા હતા આરોપ। કોર્પોરેટર દિનેશ પુરોહિત અને અમિત રાજપૂત ભેસ્તાન બ્રિજ પહોંચ્યા। બ્રિજના કારણે ઉદ્યોગકારોને રાહત થઈ હોવાનો કોર્પોરેટરનો દાવો। 1800 કારખાનાના માલિકો અને કામદારો બ્રિજનો ઉપયોગ કરે છે। આગામી દિવસોમાં એરપોર્ટ તરફનો રોડ પણ શરૂ કરાશે। કામ પૂર્ણ થયા બાદ બ્રિજ વધુ ઉપયોગી સાબિત થશે। બ્રિજ બિનઉપયોગી હોવાનો સોશિયલ મીડિયામાં કરાયો હતો દાવો। यहाँ 25 से 30 हजार लोग भैस्तान सिद्धार्थनगर की तरफ से यहाँ आते हैं। जो ये रोड सीधा जाता है अल्थान तक, अल्थान में जो व्यापारी है, सिटी लाइट वेसू में जो व्यापारी बिजनेसमैन है, वो सब यहाँ इसी ब्रिज का उपयोग करके आते हैं। यहाँ से आने से जो बेस्तान में जो चौकड़ी है उसका ट्रैफिक नहीं हटता है। सीधा बेस्तान में आना है तो सटासट आ जाते हैं और जो ट्रैफिक भी नहीं मिलता है और पब्लिक शाम को और सुबह बहुत लेबर इधर से उधर आती है और वो बहुत फायदा हो रहा है। आ ब्रिज में उपयोगिता एटले अत्यारे तमे जोई शको छो आ तरफ इंडस्ट्री आखी छे। आ इंडस्ट्री में लगभग 18,000 थी वधु अहींया कारखानाओ छे, जेना कारणे लोको अहीं आवा जवानी सगवडता खूब सारी थई छे। हजारो लोको रोज आ ब्रिजनो उपयोग करे छे। आनी आगळ ज भेस्तान रेलवे स्टेशन छे, जेने पण जवुं स्टेशन सिद्धार्थनगर थी चढ़ी अने स्टेशन जवामां खाली 2 मिनिट लागे छे। मित्रों, आ ब्रिज एटलो उपयोगी बन्यो छे भेस्तान माटे અને આ બ્રિજ આવનાર સમયમાં હજુ ઉપયોગી બનશે, કેમ કે આ બ્રિજ સીધો એરપોર્ટ જાય છે।